एकदा गोटे बिलुआ खाद्य न पाई भोकिला अवस्था बुलुए। भोक कारण ता पेट जोरे काटिला। तेणु से आउ आगकू न चली पारी गोटे जगार छिड़ा होई कहिला, अरे सकाळु शिकार खोजुछि जे हेले एपर्यंत गोटे हेले भी शिकार पाइली नाही। शिकार न पाइबा कारणरू मु भोकिला अछि, जहा द्वारा मो पेट जोरे काटुछि ओ एपरि भोकिला अवस्था रे आगकू बढ़िबा किंबा शिकार करबा पई बळ पाउनी। जदि भोक कारणरू मु एपरि एठारे रहि जाए ताले एठारे पड़ी पड़ी मरि जिबी। हे प्रभु, तुमे ही मते किछि गोटे बुद्धि देखाओ जहा द्वारा मु खाद्य खाई मोर पेट पुराई परिबी, नहले आछि मोर शेष दिन होई जिवो। अरे बहुत होई गला, अपेक्षा करिबा। तेणु आ अपेक्षा न करी जाउछि शिकार खोजिबी। जदि किछि मिलि जाए ताले बंची जिबी। बिलुआ एपरी कही खाद्य खोजिबारे लागिला ओ एपाखरे बिलुआ परी डाहाणी मध्य खाद्य सकाळु खोजुछि जे हेले एपर्यंत पाउनी। तेणु से खाद्य खोजी खोजी गोटे जगार रहीगला। अरे सकाळु खाद्य खोजुछि हेले आज मते खाले कुकुर बाघ देखा जाउछन्ते, हेले एपरि शिकार मो खाएनी। जेउ शिकार मोर दरकार से शिकार तो मते मिलुनी, जेमिति हरिण मनीष। अरे ए मनीष कथार मने पड़गला, जाउछि मनीष बस्ती आड़क जीवी ओ सेठारे मते निश्चित मनीष मांस खाइबाकू मिल जिवो ओ तापरे मु पेट पूरा खाइबी। हो आउ विलंब न करी जाउछि मोर कार्य रे। एपरी कही डाहाणी गाँ आड़कू जिबारे लागिला। से किछि बाट गला परे देखिला दुईटी लोक छिड़ा होइथांती। एहा देखि डाहाणी बहुत खुशी होई कहिला, अरे बा रे बा, मु ए बस्ती को आसीथिली गोटे मनीष खाइबा पाई, हेले एठारे तो दुईटी मनीष अछंती। तेणु आज मु पेट पुराई खाइबा सह काली पाई किछि खाद्य रखिदेबी। आज मो भाग्य रे भल खाइबा लेखा अछि। धन्यवाद शैतान देव, तमे मो उपरे एपरि आशीर्वाद रखिथिबारु। तम आशीर्वाद पाई मु केबे भी भोकिला रहिनी एवं आज मध्य भोकिला रहिबी नाही। डाहाणी एपरी कहिछि कि नाही, हठात से लोक दुईटांको कथा ता कानरे बाजिला। अरे ए सूर्या भाई, एते दिन परे तू आजी घरु बाहरिलु। अरे कथा कौन? एते दिन हेबो तू काहींकी घरे रहितलु? अरे तोर देह खराप ना तोर कोनोसी असुविधा होइतिला जेउथि पाई तू घरु बाहरु नथिलु? अरे हाँ हाँ मने पड़ीगला, तोर स्त्री बोधे आम साथी रे कथा हेबाको किंबा मिसिबाको मना करिछि। अरे कथा कौन सेतबेले मु कहूची, हेले तू मो कथा रे किछि भी उत्तर न देई खाली मुरुकी मुरुकी हसुचु। कथा कौन आज एते खुशी थिला परी लागुछु? अरे खुशी हेबिनी बा काहींकी, मो जगारे जिए भी थांता से बहुत खुशी होइथांता, कारण मोर गोटिए पुओ होइछि। बहु वर्ष परे आम घरे गोटिए छोट छुआ आसिला। मो स्त्रीर पिलापिली हेउ नथिबारु बहुत ठाकुरंको पाखरे मानसिक पूजा पाठ करिछि। जा हेउ भगवान शेषरे मोर डाक सुनिले आम घरे एक पुओर जन्म हेला। आउ रहिला घरु बाहरकू न बाहरिबा कथा। अरे हरिया, डॉक्टर कहिथिले स्त्री पेटरे पिला थिबारु तार भलरे जत्न नेबा पाई। तेणु मु ता पाखरे रही तार जत्न नेउथिली। एही कारणरू मु घरु बाहरकू बाहरी पारु नथिली। अरे कौन कहूचु तू? तोर पुओ होइछि माने आज ठारू मु दादा होई गली। अरे ए खबर सुनी तू जेतिकी खुशी नुह ता ठारू अधिक खुशी मते लागुछि। ए खुशी खबर जाई मु मो स्त्री को कही देबी, से मध्य एकथा सुनी बहुत खुशी हेबो। हौ छाड़ से कथा। ए खुशी रे आमर जेतिकी सांगसाथी रहिले तांको पाई गोटिए कार्यक्रम हेउ, माने गोटिए बनभोजीटे हो। एही बहाना रे आम समस्त सांग एकाठी होई परिबा। अरे सांग, एही गोटिए कथा। मो खुशी आगरे एसबु किछि नुह। मु खुशी अछि माने समस्तंकु खुशी करी छाड़ीबी। गोटिए बण बड़ भोजीर आगे आयोजन करिबा। हौ सुन, तू जा फीस्ट विषय आमर जेते सांग रहिले
तांको पाखरे कही गोटे समय ठीक कर, बाकी सबु कथा मु बुझिबी। डाहाणी एसबु कथा सुनी आहुरी खुशी होईगला ओ कहिला, अरे बा मु तो आसीथिले मनीष मांस खाइबाकू, हेले मते एबे गोटे कुमलिया छुआर मांस खाइबाकू मिलिगला। मु भाबुथिले ए दुईटा बुढ़ा को खाइबी बोली, हेले ए दुई जन को छाड़ीदेवी। एबे से छुआ को खाइबाकू चेष्टा करिबे। से छुआर जो नरम नरम कमलिया मांस ताकू खाइबा कथा भाबिला बेलकू मो पाटिरु लाल बही पड़ुची। हो ए छुआ कथा शुणी मो पेट भोक आहुरी जोरे बढ़ीगलानी, तेणु विलंब नकरी जाउचे से छुआ पाखकू जिबे। एपरी कही डाहाणी आगकू बढ़िबाकू चेष्टा करिची। से आउ आगकू बढ़ी पारिला नाही। ताकू एक शक्ति रोकिला, कारण सेठारे गोटिए मंदिर थिबारु से आउ आगकू बढ़ी पारिला नाही। तेणु से कहिला, अरे ये कौन, मु आगकू बढ़ी पारुनी काहेकि? मते एपरी लागुछे सते जेपरी कोनोसी एक दैव्य शक्ति अटकाउछि बोले। अरे ये कौन, एठार तो गोटे मंदिर अछि, बोधे एही कारणरू मु आगकू बढ़ी पारुनी। धेत तेरिकी हौ ए बाट रास्ता बंद हैला कोन हैला, मु अन्य पार्श्व देई बुलिक जिबी ओ से छुआ को खाइबे। एपरी कही डाहाणी अन्य पार्श्व देई गाँ मुंडरे पहुंची गला ओ सेठारे पहुंची देखिला से जेउ छुआटाकू खाइबाकू आसीची से छुआटीकू गोटे लोक धरी थाए। एहा देखी कहिला, अरे ए मन खोजई जहा ताकू प्राप्त हुए ताहा। मु ए छुआ को खाइबाकू आसीथिले, हेले गाँ पाखरु देखिबाकू पाइगले। जा हेउ मते खोजिबाकू आउ समय लागिबनी। मु एई संगे संगे जिबे एवं से छुआ को धरी नेकी पळाइबी ओ आराम रे खाइबी। एपरी कही डाहाणी आगकू बढ़िबाकू चेष्टा करुथिबा बेले से आउ आगकू बढ़ी पारिला नाही, कारण गाँ रे होइथिबा मंदिर पाई से गाँ रे कोनोसी प्रेतात्मा किंबा खराब शक्ति प्रवेश करि पारे नाही। डाहाणी गाँ भितरकू न जाई पारिबारु कहिला, अरे ये कौन, मु गाँ भितरकू पशि पारुनी। लागुछे से मंदिर प्रभाव पाई मु भितरकू जाई पारुनी। एबे करिबी तो कौन करिबी, किपरि ए छुआ को खाइबी? लागुछे ए छुआ को खाइबार स्वप्नटा मोर अधारू रहिजिबो। ना मु ए छुआ को खाइले ना से बुढ़ा को खाइले। लागुछे मो मेलटा बोधे खराब। हे शैतान देव, एबे तुमे ही किछि उपाय देखाओ। डाहाणी एपरी कही सेठारु पलाई आसी जंगल रे छिड़ा होइथिला। एतिकी बेले सेई बाट देई बिलुआ जाउथिला ओ से डाहाणी को देखी रही गला ओ डररे कहिला, अरे डाहाणी ए डाहाणी दया करी मते छाड़ी दे कहूची। मु तोर किछि भी करिनी, मु मोर बाटरे जाउची, तेणु मोर किछि न करे मते एठारो जिबाकू दे। तू जदि मते मारि देबू ताहले मोर स्त्री ओ पिला छुआ अनाथ होई जिबे, तेणु दया करी मते छाड़ी दे कहूची। बिलुआ को देखी डाहाणी मुंडरे गोटिए बुद्धि पशिला से छुआटाकू खाइबा पाई। तेणु से कहिला, अरे हे बिलो चुप 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 कहूची। अरे मु तार किछि भी करिबिनी किंबा मारिबी नाही, कारण मु बिलुआ बाघ कुकुर एमानंकु खाएनी। हेला सुन, तो पाखरे मोर गोटे काम अछि। जदि तू से काम को करिदेबू ताहले तू जहा भी कहबू मु सेया देबी। बास तू थरे खाले से काम को करिबा दरकार। अरे ए डाहाणी की काम करिबा पाई कहूछु कह। जदि सेही काम मो द्वारा संभव हेबो ताहले मु करिबी, आउ जदि संभव हेबनी ताहले मु करि परिबी नाही। हेले तू आको काम कह, मु चेष्टा करिबी करिबा पाई। हो आउ गोटे कथा, मते जोरे भोक लागलेनी, आगे खाइबाकू दे, तापरे तो काम करिबी। अरे बिलो एई अल्प बाटरे गोटे गाँ अछि। तू प्रथमे से गाँ को जीवो और सेठारे देखिबो गोटे छोट छुआ जन्म होइछि। तो जेमिति भी हेउ से छुआटाकू आनी मते दे ओ एहा बदलरे तो जहा भी कहबो मु सेया देबाकू राजी अछि। से छुआकू मु आनी पारन्ते, हेले से गाँ रे गोटे मंदिर अछि जहा द्वारा मते दैव्य शक्ति अटकाउछि से गाँ भितरकू प्रवेश करिबा पाई। तेणु एई काम को मु तते देउछि, तू मते करिके दे। हौ कह, तू ए काम पारिबु ना हूँ? अरे ए डाहाणी ए काम करिबा एते सहज नुह, हेले तथापि मु ए काम को करिबा पाई चेष्टा करिबी, कारण जदि टिके भी गड़बड़ करे
ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଓ ଯଦି ଛୁଆକୁ ଆଣୁ ଆଣୁ କିଏ ମତେ ଧରିଦେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବ ଏ ଛୁଆକୁ ତୁ କାହା ପାଇଁ ନେଉଛୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତମ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ତୁମର ଜୀବନ ଯିବା ସହ ମୋର ମଧ୍ୟ ଯିବ। ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା, ଏ କାମକୁ ଯେମିତି ବି ଆଉ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଦେବି। ଏବେ ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଯଦି ପାରୁଛୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୁଁ ଆଗେ ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଏ। ଡାହାଣୀ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆକୁ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆ ତାକୁ ଖାଇ ପାଖ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ହରି ଓମ୍ ତଶ୍ଚ। ଆରେ ବଶ୍ଚ, ମୁଁ ହିମାଳୟର ବାବା। ସେଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଫେରିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରେ। ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଲଗାଇ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପୁଅ, ଦୟାକରି ତମେ ମତେ ସେ ଛୁଆର ଘର କେଉଁଠି କହିଦିଅ। ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ହେଉ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବାବା, ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିପାରିଲି, ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ହଁ ବାବା, ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଓ ସେଇ ପୁଅ ସୂର୍ୟା ଭାଇର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆରେ ବାବା, ସେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ମାନସିକ କରି ସେ ଛୁଆକୁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଯେମିତି ସେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ହଁ ବାବା, ସେଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ଘର ଆଡୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଛୁଆ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ହଉ ବାବା, ମାଧବ ଭାଇ ଘରର ଠିକଣା କହୁଛି ଶୁଣ। ମାଧବ ଭାଇ ଘର ଏଇ ସିଧାରେ ପଡିବ। ତେଣୁ ତମେ ଯାଅ, ମାଧବ ଭାଇକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହ ତାର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ମାଧବ ଘର ଆଡକୁ ଗଲା ଓ ଏଠାରେ ମାଧବ ତାର ପୁଅକୁ ଜଗିଥାଏ। ଆଲୋଲୋଲୋ ମୋ ଧନ, କଣ କରୁଛି? ମୋ ଧନଟା ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଆରେ ଟିକେ ହସିଦେ ହସିଦେ। ହେଇ ହସିଦେଲା ରେ ମୋ ଧନଟା। ଆରେ ବାବା, ଖାଇସାରିଲୁଣି? ଆରେ ବାବାରେ, ତୁ ଆମ ଘରର କୁଳନନ୍ଦନ। ତୋ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମ ଘରେ ପୁରା ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ତତେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ପୂଜା ପାଠ କରି ପାଇଛି। ସେ ଏପରି ତାର ପୁଅକୁ ଖେଳାଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ କହୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଲୁଆ ଘର ବାହାରୁ ଡାକିଲା, ହଇରେ ସୂର୍ୟା, ଘର ବାହାରକୁ ଆସ। ମୁଁ ହେଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା। ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସ, ନହେଲେ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଲି। ଏହା ଶୁଣି ସୂର୍ୟା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଅରେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କାହିଁ କୋଉ ବାବାକୁ ଏଠାକୁ ଡାକିନି। ଆରେ ଇଏ ବୋଧେ ସତର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଧେ ମୋର ପୁଅ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଯଦି ସିଏ ରାଗିକି ଏଠାରୁ ପଳାନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ମୋର ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏପରି କହି ସୂର୍ୟା ଘର ବାହାରେ ଦେଖେ ତ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ୟାକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଇରେ ସୂର୍ୟା, ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଛି ତୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୋଇଛି ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହିମାଳୟର ବରଫରେ ତପସ୍ୟା କରି ମୁଁ ଏ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ତୋର ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ। ତୋ ପୁଅ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ମହାଦେବ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ। ଜୟ ହୋ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବାଙ୍କର। ବାବା, ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ, ମୋ ଘର ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବାବା, ତମେ ମୋର ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ, ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ବାହାରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲ? ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଘରେ ଖାଅ ଓ ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ଆରେ ବଶ୍ଚ, ମୁଁ
ପୁଅକୁ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସିବି ଓ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ତୋର ପୁଅକୁ ଏକଲା ବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି, ମାନେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥାରେ ଯଦି ରାଜି କହ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଲି। अरे बाबा, तमे जहा करिबो से सबु मो पुओर भल पाई करिबो, तेणु तुमे ताकू एकला बेले आशीर्वाद करो किंबा लोके थिला बेले आशीर्वाद करो, एथिरे मोर किछि भी नाही। बास खाली तम ठारू मो पुओ को आशीर्वाद मिलिबा दरकार, तेणु मु तुम कथारे पूरा पूरी राजी। बास तुमे खाली मो पुओ को आशीर्वाद करो। सूर्या एपरी कहिबा परे बिलुआ घर भितरकू गला ओ देखिला घर भितरे सतकू सत गोटे छोट छुआटे थाए। एहा देखि से बहुत खुशी होई कहिला, अरे बा रे बा, ए गुलुकुलिया छुआ को खाइबा पई डाहाणी एपरी कांगाली परी हेउची। ओ याकू आनिबा पई मु बहुत कष्ट कलिनी ओ एपरी लोकंकु मिछ कहिबाकू पड़िला मते। ओ ए लोक गुड़ाको एते मूर्ख जे खाली त्रिकालदर्शी बाबा कहिबा परे एमाने विश्वास करिदेले। ओ ए लोकटा एते मूर्ख मते ता पुओ पाखरे एकला छाड़ी देला। कहिला कोन ना तारो पुओ को आशीर्वाद करबी। हौ रे रह, तो पुओ को आशीर्वाद देबे कि मारिबी खाली तू देख, एबे सीधा पुओर हाड़ मिलिबो। हौ बहुत होई गला खुशी हेबा। एबे मते एठारू खसी के जिबाटा हेउची मुख्य काम, तेणु शीघ्र एठारू नहीं के जिबी। ओ एपाकरे सूर्या घर बाहरे छिड़ा होई बाबार अपेक्षा करिथाए। से अपेक्षा करी करी पाखापाखि 3 घंटा होई गलानी, हेले एपर्यंत बाबा घर बाहर को आसिले नाही। तेणु से टिके आश्चर्य होई कहिला, अरे बाबा एते समय हेबो घर भितर को गलेनी मो पुओ को आशीर्वाद देबा पई, हेले एते पर्यंत से आसुनाहंती काहींकी? आशीर्वाद देबाकू 10 रु 15 मिनिट समय लागिबो, हेले से 3 रु 4 घंटा हेबो आसुनाहंती काहींकी? से आउ मोर पुओर किछि क्षति करिनाहंती तो? अरे ना ना, से तो त्रिकालदर्शी बाबा, से मो पुओर भल पाई आसीथिले, से काहींकी तार असुविधा करिबे? अरे जदि से मो पुओर किछि असुविधा करुनाहंती ताहले से आसुनाहंती काहींकी? से किछि असुविधारे पड़िगले कि? तेणु मते टिके भितरकू जाई देखिबाकू पड़िबो, कथा कोन? सूर्या एपरी कही घर भितरकू जाई देखे तो सेठी तार पुओ नाही। एहा देखि से बहुत टेंशन रे पड़ीगला, तेणु से राग ओ चिंतारे कहिला, अरे ये कौन हुई गला? मो संदेह ताहले ठीक हैला, एटा तो बाबा नुह बरं गोटिए भंडटा जे कि मोर पुओ को चोरी करबाकू आसीतला। मु ताकू मो पुओ पाखरे एकला छाड़ी बहुत बड़ भूल करदेली। एबे भंड मो पुओ को कुआडे नहीं कि गला, मु केउंटी खोजिबी? हे प्रभु भोला शंकर, तुमे ही मो पुओ को जन्म देइछ, तेणु तुमे ही तार रक्षा करो प्रभु। अरे मते एबे जाई यथा संभव मोर पुओ को खोजिबाकू पड़िबो। ओ एपाखरे बिलुआ पुओ को धरी जंगल भितर को पळाई आसिला। से आसिला बेले हठात से छोट छुआर निरीह मुह देखी ताकू बहुत दुख लागिला, तेणु से रही जाई कहिला, अरे ये मु कोन करिबाकू चाहुतली? ए निरीह छुआटाकू मारिबाकू जाउची जे के ठीक रे दुनिया कोन जानिनी, किंबा तेणु मु ए छुआटाकू डाहाणी पाखकू न नेई। अरे ये मु कोन करिबाकू चाहुची? ए निरीह छुआटाकू मारिबाकू जाउची जे के ठीक रे दुनिया कोन देखिनी किंबा जानिनी, तेणु मु ए छुआटाकू डाहाणी पाखकू न नेई जाउची याकू ता बापा पाखरे छाड़ी देबी। यार बापा याकू न पाई बहुत दुखित हेउतिबे ओ चिंतारे थिबे, तेणु जाउची याकू बंचाई देबी। से एतिकी कहूतिबा बेले सेठारे डाहाणी प्रकट हैला। डाहाणी को देखी बिलुआ सेठारू दौड़िबारे लागिला। बिलुआ दौड़िबा देखी डाहाणी मध्य तार पछरे गुड़ाइला, तेणु बिलुआ छोट छुआ को बंचेबाकू जाई दौड़ुथबा बेले हठात तार गोड़ खसीगला, जहाद्वारा छुआटी जाई ट्रेन लाइन रे पड़िला ओ एपाखरू ट्रेन आसुथाए, हेले जना नाही हठात डाहाणीर कौन हैला। से छुआटाकू देखी
ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ମୁଁ ଏଇ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭାବୁଥିଲି। ଧିକ୍ ମୋର ଜୀବନକୁ ଧିକ୍। ଯାହା ହେଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି। ଏ ଛୁଆ, ମୁଁ ତତେ ତୋର ବାପା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଆଜାଦ। ରାତ୍ରି ସମୟ। ସଞ୍ଜୟ ତାର ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପକାଇଲା। ତେଣୁ ସେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, କି ବର୍ଷା ରେ ବାବା! ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଜୋରେ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଗ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ହଠାତ୍ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପକାଇଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଛତା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ମୋତେ ଏପରି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ ଓ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରି ଏ ବର୍ଷାକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କର। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହି ଗଛ ମୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ସତେ ଯେପରି ଆକାଶ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଏପରି ମୂଷଳ ବର୍ଷା ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ରାତିଏ ରାତିଏ ବନ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ସଞ୍ଜୟ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଅପେକ୍ଷା କଲାଣି, ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଟିକେ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଧେତ୍ ତେରିକି, ଆଜି କି ବେଳାରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି ଓ ସକାଳୁ କାଁ ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଏପରି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ କଳା ଅନ୍ଧାର ରାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ମୋର ଛାତିକି ଥରାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଏପରି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାଘ ଭାଲୁ ବାହାରେ, ତାହେଲେ ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରି ମୋତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଅ। ସଞ୍ଜୟର ଏପରି ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ଆବାଜରେ ଶୋଇଥିବା ଡାହାଣୀଟି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଓ ଦେଖିଲା ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା ରେ ବା, ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଅଛି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଗଛରେ ବନ୍ଦିନୀ ଅଛି ଓ ଯେବେଠାରୁ ବନ୍ଦିନୀ ହେଲେଣି ସେବେଠାରୁ ମଣିଷ ରକ୍ତ ପିଇନି। ଯାହା ହେଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଆଜି ମୋତେ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଉଛି ଏ ମଣିଷ ଦେହରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିକି ପିଇଦେବି ଓ ତାପରେ ଆରାମରେ ଶୋଇବି। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦେହରେ ପଶିଯାଇ ତା ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରକ୍ତକୁ ପିଇଦେଇ ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଜୟର ସେଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଡାହାଣୀ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଓହୋ, କି ଶାନ୍ତି 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 ମିଳିଗଲା ମୋର ଆତ୍ମାକୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମଣିଷ ରକ୍ତର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। ଯଦି ମୋତେ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଣିଷର ରକ୍ତ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗନ୍ତା। ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦିନ ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ହେ ଶୈତାନ ଦେବ, ଏବେ ତୁମେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ମୋତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଅ। ମୋ ପାଟିରେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ସହ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାଇ ଭାବୁଥାଏ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କିପରି ଓ କେମିତି ବାହାର କରିବ ବୋଲି। ଆରେ, ମୋର ବୟସ ଆସି 30 ହେଲାଣି, ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଭଲ ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିପାରିଲି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖାଲି ଯାହା ପର ଘରେ ଖଟିକି ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି ଓ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଘର ଚଳାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିଲେ ହେବନି, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବନେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ନିଜସ୍ୱ ବେପାରର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏପରି କେତେ ଦିନ ଆଉ ପର ଘରେ ଖଟିବି। ହେଲେ କରିବି ତ କି ବେପାର କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହୋଇପାରିବ
ଏବଂ ବେପାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ସେ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାର ସାଙ୍ଗ ବିଜୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କହନା କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ନା, ସେଥିରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଓ ମୋର 2ଟି ସାଙ୍ଗ କାଲି କାମ କରି ଫେରିବା ବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷାର ସାମ୍ନା କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲୁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଛତା ଥାଆନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ। ଆରେ ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, କାଲି ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ବିଲ ସାରା ପାଣି, ଏତେ ପାଣି ଯେ ଆଜି ମୋର କାମ ବନ୍ଦ। ଯଦି ଏପରି କାମ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି? କିପରି ମୋର ଘର ସଂସାର ଚଳାଇବି? ଏକଥା ଭାବି ମୋତେ ସକାଳୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଏବେ ତୁ କହ ସାଙ୍ଗ, ଯଦି ଏପରି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସିନା ବାଡ଼ି ବିଲରେ କାମକୁ ଯାଏ ବୋଲି ମୋର କାମ ବନ୍ଦ, ହେଲେ ତୁ ଆଜି କାମକୁ ଯିବୁନି କି? ଆରେ ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, କାମକୁ ଯିବିନି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ କାମକୁ ଯିବି। ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହୋଇଛି, ଆଜି ସେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଛତା ନେଇକି କାମକୁ ଯିବି ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବି। ହେଲେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଘରଠାରୁ ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଇଛି ଛତା ଆଣିବାକୁ। ସେ ଛତା ଆଣିଲେ ମୁଁ କାମକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ହଉ, ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ହେବ ତୋ ସାଥିରେ ଗପିଲିଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅ ବୋଧେ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଥିବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ବିଜୁ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ବିଜୁ ପଳାଇଲା ସତ, ହେଲେ ରାଜୁକୁ ବେପାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ଦେଇଗଲା। ଆରେ ଏ ବିଜୁର କଥାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ପାଇଗଲି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଉପାୟ ହେଲା, ମୁଁ ଛତା ବିକିବି। ଆରେ ଏଇ 4ରୁ 5ଟି ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ଯାହାକି ଏଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛତା ଦୋକାନ କରେ ତାହେଲେ ଲୋକେ ମୋ ପାଖରୁ ଛତା ନେବେ। ଏମିତିରେ ଏଟା ବର୍ଷା ଦିନ, ମୋ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ବେପାର କରିବି। ରାଜୁ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ପୂର୍ବଥର ପରି ରାତିରେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ସୂରିଆ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିଗଲା, ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ସଞ୍ଜୟ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ପୂର୍ବଥର ପରି ସଞ୍ଜୟ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିବା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପୂର୍ବଥର ପରି ସୂରିଆ ଦେହରେ ପଶି ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ଆରେ ମୋତେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା। ଏ ଲୋକର ରକ୍ତ ପିଇ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଲୋକେ ଏ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଠାରେ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ମୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ସବୁ ଏଠାକୁ ରହିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ବର୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଅନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ବସି ଶୋଇ ଆରାମରେ ରକ୍ତ ପିଇ ପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶୈତାନ ଦେବ, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ଖୁସି ହେଲା, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ତାର ଖୁସି ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି। କାରଣ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ସେଇ ଗଛଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଛତା ଦୋକାନ କଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଛତା ନେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବେପାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ପୁରାଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ଏ ବେପାର କରି ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଲୋକେ ମୋ ଦୋକାନରୁ ଛତା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ବେପାର ହେଲା। ଏପରି ବେପାର ଦେଖି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଆଜିର ସବୁ ଛତା ମୋର ସରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେପାର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହୋଇଯିବି ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘର ତିଆରି କରିବି।
अरे हाँ धाई आस लगला लगला छता बहुत सस्ता ओ पाखरु छता किणतु एवं वर्षारू रक्षा पातु। राजू एपरी खुशी रे बेपार कला। राजू परी जंगल रे बाघ ओ बिलुआ कथा हेले। अरे मामा आउ केते दिन एपरे बसी रहिबा वर्षा कारणरू जंगलर सबुआडे पानी जेउथि पाई आमे जंगलर आर पाखकू जाई पारु नांती। आर पाखे हमकू बहुत भलो शिकार मिलुतिला हेले एबे आमे ए पाखरे किछि भी खाइबाकू पाउ नांती। खाली जा ए चढ़ई खाई बंचुचंती। एपरी आमे आउ केते दिन बंचिबा ओ से चढ़ई गुड़ाकू खाइबा। तेणु किछि गोटे रोजगार बाट बाहर कर जहा द्वारा आमे आउ शिकार न करी मनिषंकु टंका देई छेली गाई गोरु किणी खाइबा ना कोन कहउछ मामा? अरे हाँ रे बेलो तो ठीक कहलु रे। मु भी सेया भाबुतली। एई देखुनु केते सही चढ़ई को खाइबा से चढ़ई को खाई पाटी ओठा मारी जाउछि ओ तास पेट मध्य परुनी। तेणु गोटे काम करिबा किछि व्यापार आरंभ करिबा चाल जहा द्वारा ए वर्षा दिन सरीबा पर्यंत कम से कम भलरे तो बंची पारिबा। हेले करिबा तो कौन करिबा कौन करिबा कौन करिबा? अरे हाँ बेलो ए वर्षा दिन पाई आमे चाल छता व्यापार करिबा। एमित्रे मु एई अल्प दिन तले देखितले वर्षा कारणरू लोके छता न पाई वर्षारे भेदुचंती। तेणु चाल आमे जंगल पाख रास्ता रे गोटे छता दुकान करिबा ओ किछि टंका इनकम करिबा ना कोन कहउछो? बाघठारू एकता सुनी बिलुआ बहुत खुशी होई कहिला। अरे मामा की बुद्धि देला म तमे? तम बुद्धि को तो मानिबाकू पड़िबो। जदि आमे एपरे कले ताहले विश्वास करो आमे बहुत टंका अल्प दिन भितरे रोजगार करि पारिबा। ए वर्षा दिन को छता बिकिबा आइडिया बहुत भलो लागिला मामा। हो मामा एबे चलो पाखा रास्ता को जिबा एवं सेठारे जगह देखि के आसीबा केउठारे दुकान करिबा। अरे बेलो सकाळु मोर मुंड घुराउछि जे ए पर्यंत भलो लागुनी। तेणु आगो को बढ़िबा पाई मो पाखरे जमा भी बळ नाही। सेति पाई आमे गोटे काम करिबा आज जगह देखिबाकू जिबानी बरं काली सकाळे जगह देखिबाकू जिबा। एमितिरे काली मोर मुंड बिंदा भलो होई जाइथिबो। बाघर एकथारे बिलुआ राजी होईगला एवं राति हेबा परे पुणी थरे वर्षा हेला। वर्षा हेबा देखि डाहाणी मन बहुत खुशी होईगला ओ से कहिला, अरे बा पुणी थरे वर्षा हेला माने आजी बोधे पुणी एक लोक आसीबो एवं ए गछ मूଳରେ रहिबो ओ तापरे मु ताको बहुत आनंदर सह खाइबी। एमितिरे मते मध्य जोरे भोक लागिलानी। तेणु जेते शीघ्र मनीष आसीबो सेते भलो। से एतिकी कहिछि कि नाही हठात गोटिए लोक आसिला। हेले से लोकटी गछ मूଳରେ न रही सेठारू आगकू बढ़िबारे लागिला कारण आगरे छता दुकान थिला। एहा देखि डाहाणी बहुत आश्चर्य होई कहिला, अरे ये कौन ए लोकटा एठारे न रही हठात आगकू बढ़िला काहीकि? जे भी एई बाट दे जाए वर्षा हेबो माने एठारे वर्षारू रक्षा पाइबा पाई या मूଳରେ छिड़ा हुए। मु तो 2 दिन हेबो एया देखुछि ओ से लोकंकर रक्त मध्य पेउछि। हेले आजी कथाटा ओलटा केमिति हेला? ए लोकटा एठारे रहिलानी बोधे से शीघ्र थिबो सेते पाई एठारे रहिलानी। हो आउ एक मनीष आसीबार जाउछि अपेक्षा करिबे। डाहाणी एतिकी कहिछि कि नाही हठात तार नजर पड़िला से लोकटी छता दुकानरू छता किणी आगकू बढ़िबारे लागिला। एहा देखिबा मात्रे डाहाणी बुझिगला कि काहीकि ए लोक एठारे रहिला नाही। तेणु से कहिला, अरे ताहले कथाटा एइटे रहिछि। एबे मु संपूर्ण कथा को जानि पारिले कि ए लोकटा एठारे काहीकि रहिला नाही। अरे एठार तो छता दुकान अछि बोले ए लोकटा एठारे अपेक्षा न करी छता किनिला एवं घर को गला। जदि एठारे छता दुकान न थांता ताहले से एठारे अपेक्षा करि न थांता। तेणु मोर प्रथम काम ए छता दुकानी को एठारू उठेबाकू पड़िबो नहले एटा मोर रास्ता रे कंटा साजिबो। हेले याकू उठाइबी तो उठाइबी किपरि? कारण मु एठारे बंधीन। जदि मु मुक्त होइतांती ताहले ए लोकटाकू एठारे मारी तार रक्त को पी देइतांते।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ଏଠାରେ ଛତା ଦୋକାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାହାଣୀ ଏପରି ମନ ଦୁଃଖ କରି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କିଏ ଏକ ଛତା ଦୋକାନ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଇଆ ମାମା, ଇଏ କ'ଣ? ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଗରୁ ହିଁ ଛତା ଦୋକାନ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଦୋକାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକେ ସେଠାରୁ କିଣିବେ ଓ ଆମଠାରୁ କିଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ। ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଏଠାରେ ଦୋକାନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ବି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୋକାନ କରି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଏଠାରୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର କାମ ହୋଇପାରନ୍ତା। ହେଲେ ଆମେ ହେଲେ ପଶୁ, ଆମେ ଅବା ଏ ମଣିଷର କ'ଣ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଆମେ ବେପାର କଥାଟା ଭୁଲିଯିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଡାହାଣୀ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ଡରି ଡରି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଡାହାଣୀ, ଡାହାଣୀ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଓ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଆମକୁ ଖାନା। ଯଦି ପାରୁଛୁ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଛତା ବିକୁଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେ, କାରଣ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ। ଆମ ଦୁହିଁକୁ ଖାଇ କିଛି ଲାଭ ପାଇବୁ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ତୁ ସେ ମଣିଷକୁ ଖାଇ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ତମେ ଦୁଇଟା ମୋତେ ଦେଖି ଡରନି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇଟାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲା ଏ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା କଥା, ତୁମେ ଦୁଇଟା ଯଦି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ସହ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଠାରେ ଛତା ଦୋକାନ କରିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଇଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ, ଏମିତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୋର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ଏ ମଣିଷକୁ ମାରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କହୁଛୁ। ଆଗେ ତୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର କହ ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଭାବିବୁ। ଆରେ ବିଲୁଆ, ଦେଖ, ମୋ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ବାବା ଏଇଠାରେ ବାଡ଼ାଇଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଣ୍ଟା ଏ ଗଛରେ ଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦିନ ହୋଇ ରହିବି। ଯଦି ତମେ ଦୁଇଟା ଏ କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଏଠାରୁ ଆଜାଦ ହେବି ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମାରିପାରିବି ଓ ତାପରେ ତମେ ଦୁଇଟା ଏଇଠାରେ ଦୋକାନ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏ କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ବନ୍ଦିନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କାଢ଼ିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଲୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାହାଣୀ ଆଜାଦ ହୋଇ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଏଠାରେ 10 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦିନ ଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପିଇ ପାରୁନଥିଲି ଓ ଯିଏ ବି ଏଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସେ ମୁଁ କେବଳ ତାର ରକ୍ତ ପିଏ। ହେଲେ ଏବେ ମୋତେ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ମଣିଷ ରକ୍ତ ପିଇ ପାରିବି। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ରାଜୁ ଦେହରେ ପଶି ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଓ ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରାଜୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥିବା ବାଘ ଓ ବିଲୁଆକୁ ମାରି କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ମୋତେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାରିଦେଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭୂତ ହେଲି। ଏହାର ପରିଣାମ କେବଳ ତମ ଦୁଇଟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଲି। ଏବେ ବାସ୍ ସେ ଡାହାଣୀର ପାଳି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ନ ମାରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଗେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିବି ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରିବି। ଭୂତ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନିଜର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଲା ଡାହାଣୀ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଡାହାଣୀ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିଦେଲା ଓ ତାପରେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଏପରି ଭାବେ ଭୂତ ଡାହାଣୀଠାରୁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କଲା।